आमी कितें हातात कांकणां घातल्यात ही उतरां परत वापरूं नाकात, कित्याक तर नारी शक्तीचो नारो तुमचे वडील संघटना भाजपात दिता अशें म्हणत तुमी तेच नारीचो अपमान करता हें मातशें मतींत घेयात. कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीसान भाजपा युवा मोर्चाक ताची विसंगती दाखोवन दिल्या. रामा काणकोणकारा वयल्या हल्ल्याचो निशेध करपाक पणजे आझाद मैदानार सभा जाली. त्या उपरांत आपाचो आमदार वेन्झी विएगस आनी काँग्रेसीचो खासदार विरियाटो फेर्नांडीस भाजपा ऑफिसांत घुसले म्हणून युवा मोर्चान पुलिशेंत कागाळ नोंदयल्या. ताचेर कॅप्टनान प्रतिक्रिया दिली. तुमच्या खंयच्या मंत्र्यान गुंड हायर करून रामा काणकोणकाराक मारपाक लायलो ताची जाप तुमची वडील संस्था भाजपा कडल्यान मेळ्ळ्यात असो सल्लोय कॅप्टनान भाजपा युवा मोर्चाक दिलो. पयले सुवातेर तुमचें ऑफिस खंय तें आमकां खबर ना. ते खंयच्या फ्लोरार आशिल्ले ते मागीर एका पत्रकारान सांगलें तांचो आनी एक फ्लोर आसा म्हण आनी थंयच आमी सांगलें पाड पड नाका म्हण थंयसर बुरशाय ऑफिसान आमी वचचे न्ही म्हण. तुमी तर क्वेश्चन करीत जाल्यार सुदारतले तुमचे वडील, नाल्यार ते फक्त पयशे करून गोंय पिड्डेर केलें. मोस्ट अनसेफ गोवा जाला, क्रायम कॅपिटल ऑफ इंडिया जाला, तर तुमी विचारपाक जाय. सो ह्या खातीर हें सगळें चल्लां पळय तें, आनी ते पळय बंद करिना म्हूण आयज आमचो एक एक्टिविस्ट एसटी समाजाचो भुरगो जो क्वेश्चन करता सरकाराक रामा काणकोणकाराक, ताका तुमचो कोण मंत्री तो जे गुंडांक हायर करून ताका मारला पळय ते, हें तुमी प्रश्न विचारा. तुमकां बाबड्यांक फुडें काडल्यात हें डायवर्ट करपाक. आनी एक विचारूंक सोदतां, हें तुमी एक मिस्टेक केल्या आनी तुमकां फक्त एडवायस दिता, हें परत रिपीट करिनाका. तुमी प्रेसा कडेन उलयतना सांगतात आमी कितें कांकणां घाल्यान. अरे तुमचो सरकारान तुमचो प्रधानमंत्री सदां सांगता नारी शक्ती, आनी तुमचे हांगा मिनिस्टर आसा ते नारी शक्ती. नारी शक्ती एका सायडीक म्हणटा आनी तूं म्हणटा कितें कांकणां घाल्या म्हणजे आमची बायल मनशां आसा ती कितें वीक म्हणजे तुमी तांची लज काडटा, फकाणां करता. दॅट मिन्स यू डोंट मीन दॅट दे आर स्ट्रॉंग. नारी शक्ती तुमकां दाखयतली कांकणां कोणें घाल्या पळय ती. कांकणाचो पावर तुमकां खबर ना. कॅप्टनाक भाजपा युवा मोर्चाच्या कारवायांचेर प्रश्न केलो. त्या वेळार विराटोन युवा मोर्चाक सल्लो दिलो. ताचे वडील पार्टी भाजपाक तांणी प्रश्न विचारले आनी जापो मेळोवच्यो. आमी जो संघर्श करतात ते तुमचे सारकिल्ल्या युवा पिळगेचो फुडार राखपाकूच. कॅप्टनान युवा मोर्चाक शर्माव दिलो. ह्या युवकांनी आपणाच्या वडिलांक बीजेपीन विचारपाक जाय, बाबा तांणी बलिदान दिलें, आतां तुमी खंय पावयलें गोंयांत. दुसरी गोश्ट, हे तरणाटे तांचे आवय बापायन कश्ट काडले, शिकयले. ह्या तरणाट्यांनी आतां बीजेपीच्या वडिलांक विचारपाक जाय गोंयांत सरकार चलयता ते आमच्या जॉबाचें कितें. अनएम्प्लॉयमेंट इतलो आसा, भुरग्यांक ब्रायब कित्याक दिवची पडटा जॉबाक लागून. तिसरें, ह्या युवकांनी आपणाच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वडिलांक जाणी तांकां फुडें काडले तांकां विचारपाक जाय की आमी आतां व्हडले जाले, आमी आतां लगीण करतले, आमची फॅमिली आसतली, आमकां घर जाय, जमीन जाय, की तुमी सरकार वडील आसा पळय बीजेपीचे गैरकानुनी कायदे काडून जमनी विकल्यो सगळ्या भायल्यांक. आमी खंय वतले हें तुमी विचारपाक जाय तुमच्या वडिलांक बीजेपीच्या. चवथें, गोंयभर आयज आमी काँग्रेस पार्टीच्यान सगळे अलायन्स पार्टनर्स आनी लोक आनी NGO आनी एक्टिविस्ट सगळे लढाई करता गोंया सेफ दवरपाक. आनी सेफ कित्याक ना, कित्याक तुमचे वडील जे सरकार चलयता बीजेपी तांकां लागून आयज गोंयभर ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, मॉलेस्टेशन, रेप्स, मर्डर हे सगळे जाता. तुमी तुमच्या वडिलांक विचारा तुमी कितें करता, खंय रॉंग गेले, रिजायन जाया म्हण जायना जाल्यार. सो तुमचो फ्युचर तरणाट्यांचो खंय पावला. ही लढाई पळय आमी करता तो तुमच्या असल्या तरणाट्यांचो फ्युचर सेफ दवरपाक. आमची एक गोंयची दूख लागता सांगपाक, पण ती याद येता विसरना, बाय सिद्धी नायक. ताजे मर्डर जाली, एका बिचीचेर बॉडी इन अ डिलॅपिडेटेड स्टेट सांपडली. ते बीजेपीच्या तुमच्या वडिलांनी दबाव घालून कित्याक ती केस दामयली. ताज्या आवय बापायक जस्टीस मेवल्या. बाब तुलसीदास नायक साऊथ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपीचो ताका मारलो
आणि तुमचे भाजपच्या सरकारान केस दामली हे तुम्ही विचारपा जाय. फाल्यां तुमची हालत तशीच जातली. गोंयकार हँडिकॅप बाबडो प्रदीप आगरवाडेकर बाउन्सर हाडून ताजें घर मोडलें आनी बीजेपीच्या सरकारान तुमच्या काय करूंक ना. विचारा तुमच्या वडिलांक सरकार चलयता ते ताका जस्टीस कित्याक दिवंक ना गोंयकाराक.